Jotono sari kaham, joto rangsakni mare kissing song, rangsakni ma fasong, tai joto hadofana hamjak tongnai, rangsakni warrior sengkrak zugrok no, ani hamjak ma tai norok jotono no, jobani cibai maya faro. Tini ang Facebook live norok ni bisingti haino hai fayi kisa koklam salainya nei ma fakya. Obonang tini sanani musungo TTIDC election jotono saimano buskangni 12 tarigo voting ngai kintu jebabe tabuk sini TTIDC election ni bagai sini tipramothani warriors ro tipramothani sengkrag ro haika bubak rabai chongi hojak ja candidates tongnai ro jane jeni para bisingo thangai jani constituency o jani field o thangai je samung khaimani pore kobangma boro robai connect ngai je samung khai tongmani sungnugui tongo fia sung tini tamunu khangkai sini oppositions ro ingdi bo BJP political party ingdi bo CPM political party tini para o thangai boro rokno rangni lup funugui bauta bazini kok ni lup ni funugui borok tini thangai influence khaina nai tongmarok sungnugo haisi tini tipramotha bubagrani tuidul mabai je sung choba khai tongmani versus je borok tini edition dokol khainani nei je choba khai tongo abo bai sini choba jamin asman ni farak tong haisi tipramothani warriors rok khangkai bubagrani warriors rok khangkai bubagrani chongi horjak rok khangkai sini hani bage land rights bahai tubnai aboni bage sini choba basani rights no bahai ke tubnai aboni bage sini choba tiprasani rights no bahai ke tubnai aboni bage sini choba কিন্তু তাই कैसे ভাবেছে দিকে তামসা সিনি এডিসি কে দখল করতে হবে তিনি আং সানানি মুসুঙ্গু এডিসি তমং সামাং নংখরি ফাইমানিয়া এডিসিয়া হাজার বড় কলম তুই খিকলাইমানি পরে থুই খিকলাইমানি পরে চবা খাই নগ নংখরিয়া করি সাতুং ওয়াতুই নকবার কতর হিমানি পরে তিনি Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ka all the Tripura Tribal Area Autonomous District Council শুধু মাত্র ত্রিপুরা সা এবাকাই যে ট্রাইবালস রকনি বাগৈ খলাইজাক মানি ত্রিপুরি রকনি বাগৈ খলাইজাক মানি উই হা কিন্তু তিনি সাই তঙ্গ কুবুনি দফা রকনি ফান নাউই এডিসি কে দখল করতে হবে নে जों অবহাই एडिशनो सबाइनानि बागै जे चिंता धारणा खाइ तंनाय रखनो जों काउंटर मा खालायनाय जलिवै बुवै तगै वायलेंस खाइया हामजाक मा बाय सिनि खा कुफुर बाके जों बरकनो मा बुजुबनाय हायसे इतिहासो जों अनेक किछु भुल खाइ फायके हायसे 1953 1957 रगो जों ताम खायक्या आ टाइमो बो जों इतिहासो ताम भुल खायक्या आगम निनि আগমন উদ্বাস্তব আগমন চাই রিফিউজি আগমন চাই ভূমিহীন কে ভূমি দিতে হবে হ্যাঁ আ টাইমনি সিনি নানা থাগু সং সিনি দা বুড়া সংরক সিনি বাতো মাতো সংরক বড় আছে খা সিজাইয়াবা সিনি লিডার শক্তি উকুলগো হি হিমজাকা কিন্তু আ টাইম সিনি লিডার শক্তি তামো ফাতারনি ফাইনাই রক্ত সে নারাকটানি বাগৈ চিরি খগরুই মাঠে ময়দানো নংখুरै ই আগর তলানি চিলড্রেন পার্ক গানাও চিরি খগলাই হাঙ্গার স্ট্রাইক রক তংমানি সুনুখা তামো উদ্বাস্তব আগমন চাই ভূমিহীনকে ভূমি দিতে হবে রিফিউজি আগমন চাই তিনি সেই আন্দোলন সেই চবা নিনি কুবুনি বড় রক্ন নারাকনানি বাগৈ খাইমানি বাগৈ লক্ষ ই ফাতারনি বড় রক তিনি ই হাও ফাই তংফাইমা বাগৈ जों তিনি সাকসাকনি হাওনো जों মাইনরিটিস দङै তিনি সাকসাকনি হাওনো निजिनि हानि अधिकार जों मा सानै दं साकसाकनि हावनो निजिनि भाषानि अधिकार न जों सानै मा दं साकसाकनि हावनो निजिनि ল্যাঙ্গুয়েজनि अधिकार न जों सानै मा दं बजागा सयके जों তিনি আমসক বাইবা থাকলিয়া
Congress ni time hai no hai tam salaka langun jar bumi tar হাজার borok ni ha no segrika sung কিন্তু আ টাইম বল sung খাসিয়া তিনি হাই no hai 2026 তিপ্রাসানি থৈন তংতৈ তিপ্রাসানি বথৈন তংতৈ হাই no hai তিনি সাই তঙ্গ এডিসি কে দখল করতে হবে যে ইতিহাস 1953-57 খাইকা যে ইতিহাস কংগ্রেস নি টাইম খাইকা সেই টাইম নি ইতিহাস ন তাইসে রিপিট খাইনা বাগৈ বিজেপি ও নেতৃত্ব রই তংনাই রকনি বিসিংতি जों খাইনে থাং তং হাইসি আ ভুল ন কোন দিন जों খায়াকারে ছয় জরাও থানসানি চবাও जों মা হিমনাই খনানি ভবিষ্যৎ খনানি থিনাং ন মুথাংনা বাগৈ जों মা হিমনাই হাইসি তিনি বড় রক বাক্সা যে কনস্টিটুয়েন্সি ও আং থাङै সিনি হা বুবাগ্রা নি বারজা আনো ইয়াফার জাখা বিশেষ কইরা 12 রামচন্দ্র ঘাট আ জাগাও খরকসা খুরুকসু বরক সামানি আং খনাও লোকাল ইয়ানি বাগै जों বনো ভোটটা রেডি মহারাজ বে চংনি হজাক পনো ভোটটা রেডি আবো হাইকেই যে ন্যাশনাল পার্টি খাই তনাই রক স্পেসিফিক্যালি যে বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টি রক আবনো সিনি থানসানো সবাইনানি বাগै চাইতগৈ দङ বা লোকাল বড় জ্ঞাহনিনাই সিনি ও থানসানি মারিনি চবানো খরাংনো খসর রনানি বাগै নাই দংমানি সুংনুগু তিনি আং সেই নেতৃত্ব রই দংনাই বিজেপি সিপিএম রকনা আং প্রশ্ন সুংনানি মুসুং হাইসি নों ঠিক আছে লোকাল নङি মানো কিন্তু রামচন্দ্রগাত 30,511 ভোটার দङ 30,511 voters all 30,511 voters nini kebang ma srengnai jegrok pori nai tongoi tongo borokni basani odikar mania local lo tongo nei nini BJP political party o nengkok da saimano roman script ni bagai local lo tongo nei BJP party o tongoi land rights ni kok da saimano local lo tongo nei tiprasano injustice in tongmani justice ni kok saide mano local tongo nei tiprasarok ni rights tini je sekjagi tongo marginalized khaijagi akok saide mano ge tamo ongkha local tongo nini borok ni tiprasani theibai muktibai kolom teibai je sanamani titi addition sbainani bagi thangi tongo othoso local no kok thaise pono ukuluk ufili jobab rimania land rights ni against kok sajak tongpru basani against kok sajak tongpru nijini hani besarok refugee ni kok sajak tongpru ekta jobab brimania a party tongoi borongso yafa khorobai monilaimani sungnugu maharashtra jelo soptani soryanto sanamai tongo othoso ukulugo yafa khorobu bukuk jok songsini sirngnai jegrok jaga rompre sompre khaijago একটা বিজেপি নেতা একটা সিপিএম নেতা খাইনি রক কক তিসাইমান মানি সুংনু গিয়া হাইসি বিয়াং থাংনাই তিনি তামনো সাউই নরক লুকুরক নি থানি নরক তিনি কক সাউই তংই হাইসি যে জাগাও আনি লুকুনি রাইটস নি বাগি একটা কক সাইমানিয়া ব কক না থাঙি সাই তংই আবনি বাগিনো আং কয়নানি মুসুং হাইসি দফানি বাগি হানি বাগি যদি হামজাগু হুংকাংকাই party boroko gya dofa se boroko khaisi o dofa tong haise party tong nai nini ha tong hangse nini yakung tolani ha tong hangse a hawo basawi ning rajnoitik khaimanai rajniti khaimanai haisi কিন্তু nini ha se kri khangkai nini amani kok borok se kri khangkai nini tiprasani right se kri khangkai bo hawo basawi ning kok sanai bo jaga sabka bikas ni kok sung salai tong nijini hawo nijini amani kok borok no sinani sung odikar mania nijini hawo onek bosor tongoi bo nijini hani kagos potro se sung mania nijini hawo tongoi bo bujagei tokjagei bethar jagei tongoi bo ekta kok justice ni kok saimania o hawo tongoi nijini hawo no om thai thi klaima jaga tongoi sengtini obo haike khlaijak tongoi सबका साथ सबका विकास बाहाय प्रश्न मा खाइने हाइसि तिनी आं क्लियर के मेसेज नानि मुसुङु ঠিক আছে মান্দাইও
ani om thai thi klai asaimani jaga কিন্তু রামচন্দ্র ঘাট বুবাগরা যে আনো রহরমানি রামচন্দ্র ঘাট যে বুবাগরা আনো বারজা রহমানি রামচন্দ্র ঘাটনি যত রাংসাকনি আমা সং রাংসাকনি বাবু সং সিনি রাংসাকনি যত সেংক্রাক জুগ্রক রাংসাকনি যত ওয়ারিয়ার সক বরকনি বসাহনি আনো খসাইনা খাইছি বরকনি সাজলাহনি আনো খসাইনা খা বরকনি ফায়ুংনি আনো খসাইনা খা বরকনি বতাহনি আনো খসাইনা খাইছি আর দিননি সিমনো রামচন্দ্র ঘাটনি যে থৈ আনি থৈবে গ্রংজাক খাইছি রামচন্দ্র ঘাটনি পরিবার আং তাবুক ফাইমানি তিনি রামচন্দ্র ঘাটনি বাগै থুয়া চায়া খারি जों নাম্বার 1 কনস্টিটুয়েন্সি সামনান বাগै বসকাंनि सालो जों हिमनाय हाइसि आबोनि बागै आं कयनाय गोबांमा जागायाव जों ताबुक पाराव थांनाय जागायाव जों सिनि बुबाग्रानि कक्न पिरिनाय जागायाव थाङि जों दफानि कक्न जों सानानि बागै फाइ दं लुकु रखनो आं कयनाय जत जों खा बाक्सा पाल बाक्सा खायै बुबाग्रानि इमांनो तिप्रासानि थिनांगो परिणतमा खायनाय बुबाग्रानि इमांनो तिप्रासारकनि मुख थाङो जों परिणतमा खायनाय हाइसि तिप्रासारकनो फेमलकनानि बागै हाजार रां कुटि रां सोबायै तिनि तिप्रासारकनि भटनो पाइनानि थाङै दं तिनि आं सेल्युट मा खायो हाइसि प्राउड फिल खायो हाइसि खरकसु आं नुगौ सिनि नाना संरक सिनि बोरिसुक बुरारक सिनि अक्रा चाक्रा जोग्रक आं नुखा हाइसि 10,000 रां याफारपानो आं नागलाक दफानि बागै आं गरिब मानो किन्तु आनि बोखानि बुबाग्रानि हामजाक मानो कुनु दिनो केबो नरितलां मांला आनि खापाङो महाराष्ट्रनि प्रति जे हामजाक मानि जे सन्मान जे आं लाभ खायमानि हामजाक मानि आ हामजाक नो रां 10,000 बाय पाइमां लाख नै सामारक जों खोनाव हाइसि प्राउड खाय आं बरकनि बागै सेल्युट मारु बरकनि बागै हाइसि बरक खाय बरक गरिब फानो जों हाय बरक गरिब फानो दफानि बागै जे कक सामानि दफानि बागै जे खानाङै हायमानि ओ दफानि बागै जों फियक मुं तुबि माने हाइसि एडिसि मानथिनि ब 1967 सिमि त्रिपुरा उपजाति जुबक समिति चबा खायमां 1984 बास्ट बायनों खाइसि कमकग्या तिनि सिनि हानि राइट्स सिनि बासानि राइट्स सिनि जत राइट्स न जों सानि तंमानि सालसा जों सक्सेस नाय एन्ड 12 तारिखो जों जत पाल बाक्साके फायै दफानि बागै चिन्ता खायै बोखाव 1 मिनिट चिन्ता खायै आनि हावो आनि राइट्स करिखानो चिन्ता खायै आनि हावो आनि बासानि अधिकार करिखानो चिन्ता खायै आनि हावो हाजार बररक सातक जागै तंमानि डिस्क्रिमिनेशन खायजाक तंमानो चिन्ता खायै महाराष्ट्रनि मोखांनो नायै जों आन्ध्रस सिम्बल थाङै मा सिनिनाय ताइनकाय एकमात्र जुदि तिप्रासानि बागै वान सुगो तिप्रासानो फियक नाय मानो हंका आबो हंकाय बुबाग्रानि तिदुल मुंबाय बुबाग्रानि वारियर सकनि बिसिंतिनो बसकांनि सालो फियक जाक माने हाइसि ब्लाइ खां प्राउड फिल खायो सिनि वारियर सकनो जतनो नां खा कयो खा बाक्साकै जत 28 कन्स्टिट्युएन्सियावनो थाङै पारा थाङै सिंकक मा पिरिनाय पारा थाङै सिनि हानि अधिकारनो सायकमानो तै सिंकक मा सायनाय पाराव थाङै जे जागाव सिनि जत राइट्स रक सेकजागै तंमानि आ कक रंनो थाङै सिंमा सायनाय हाइसि पाराव थाङै सिनि दफानो जेबाबे सातक जागै दङ दफानो जेबाबे सुसन बन्चित खाय दङ आ कक रंनो थाङै मा सायनाय हाइसि बीजेपी खाय तंनाय रक्तम्ब सीपीएम खाय तंनाय रक्तम्ब हामजाक मानि बिसिंते याक जुर खाय सिं बरक्तम्ब मा कयनाय बरक्तम्ब मा सायनाय हाइसि ताङि हिंकाय जुदि जों तिनि थानसांनि चबा खायकाय सालसा एडिसिबो सकाक जागै दखल न खायजाकनाय हाइसि तिनि 10,492 स्क्वायर किलोमीटर त्रिपुरानि आयतन 42 लाख नि साइपन बीसी पपुलेशन जोंनि थांखा अरुणाचल लांमा सावो 83,000 स्क्वायर किलोमीटर त्रिपुरानि 8 गुना जागा कतर किन्तु पपुलेशन बेसेक मात्र 15 लाख 3 गुना बरक कम मिजोराम त्रिपुरानि 2 गुना कतर 21,000 स्क्वायर किलोमीटर किन्तु बरक मात्र 11 लाख सिनिचाय प्राय 4-5 गुना बरक कम त्रिपुरा राज्यव तिनि आगरतला हाई शहर पुंगै थांका बिलोनिया हाई शहर पुंगै थांका रानीर बाजार हाई शहर पुंगै थांका
गोबां मा कतर शहर पुंगी थांगा बसकांनि सालो एडिसि एकमात्र जागा ओ जागानो दखल खायनो बागै षड्यन्त्र चालगै लक्ष रां खिबेवै तिप्रासानो बाइके फेमलकमान तिप्रासानि वोटनो बाइके पाइमान नै बरक तिनि चाइतुगै दं आं खाबाय खुकबाय याक जुरखाय कयजाव दफानि बागै वान सुगै जों अबहाय रखनो जों मा कासु नाय जुदि दफानि प्रति हामजाकमा दंगाय একটা টাইমত টিটিআরডিসি দখল খাইজাক थांनाय तिप्रासानि कुनु दिनाव कुनु जागा थानायनि जागा ग्रै इ जागानो दखल खायनो बागै तिनि सानजागै दङ जों पाल बाक्साखै चबा खायै पाल बाक्साखै जों हिमलायै थानसानि मारिनि बिसिंतै बुबाग्रानो लगिरमा बाय जों बसकांनि सालो फियक जाकमानि लामाव जों मा हिमलायनाय हायसि तिनि कतर मन्चरो 28 नि बिसिं 28 सीट सिनी बागे बरको गया बस कांगनि सालो जों ग्यारेंटी जों पाइनाय किन्तु पाइमानि स्लाइपानो सिनी लैंड राइट्स न तुमनानि आबो कतरको पाइमानि स्लाइपानो सिनी पॉलिटिकल राइट्स तुमनानि आबो कतरको पाइमानि स्लाइपानो सिनी बासानि अधिकार तुममानि आबो से कतरको खाइसि बस कांगनि सालो ए सम्पूर्ण जे सिनी तंगमानि आबो रखनो जों बासावै न मा हिमलायनाय हाइसि आं ब्लाइके प्राउड फील खायो सिनी सार रंजित देबरमानो हामबाय मारो एमएलए ऑनरेबल एमएलए सार रंजित नो बिनि तुइदुल मुंबाय तिनि जों आनो गाइड खाइमा बाय जों हिमै दङ आं सिनि ऑनरेबल सिनि फर्मर ईएम सार सुहेल देबरमानो आं बल्लाय के खाबै खुबे हामबाय मारो सिनि सार रंजित तै सिनि सार सुहेल खरकनि डायनामिक लीडर्स आनो तिनि गाइड खायै चुबावै तिनि जेबाबे दफानि सामुं खाय तिनि बरक जे आनो सेब्रखा आं बागे बरक न बलाय पाइप्लाय हामबाय हायसि ताई आं सबसे जतनि बिसि जतनि साय बिसि खापां खुलुगै आं सिनि हा बुबाग्रा न हामबाय मारो सिनि माया गोनां बुबाग्रा जे पयट जे खाबाय वान सुगै आनो जे सुजुग रमानि सेब रमानि आ सेब न आं दिन रात 24 घंटा हिमै बसकांनि सालो सारा 30,511 वोटारनि थानि नक थाङै खुन्जु थाङै दफानि कक न महाराष्ट्रनि आइडियोलॉजी न सिनि थानसानि चबानो थाङै पिरिनाय हायसि बलाय के हामबाय आं फाइटं बसकांनि सालो जत जागानो थाङै संकक पिरदाय बोबाग्रा आयोग्लक थं तिप्रामत आयोग्लक थं वाइकेप टिडब्ल्यूएफ आयोग्लक थं तिप्रासा दफा आयोग्लगै दाक्ति सिनि दाबि रक मान थहायसि हामबाय